आद्रा खड़गपुर सेक्शन पर अतिशीघ्र लोकल ट्रेन चालू करने समेत पुरुलिया हावड़ा चक्रधरपुर एवं रूपसी बांग्ला एक्सप्रेस ट्रेन चालू करने की मांग पर खड़गपुर आद्रा रेलवे पैसेंजर एसोसिएशन के प्रयास तथा बांकुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से बांकुड़ा रेलवे स्टेशन प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया गया। आद्रा खड़गपुर सेक्शन पर अतिशीघ्र लोकल ट्रेन चालू करने समेत पुरुलिया हावड़ा चक्रधरपुर हावड़ा एवं रूपसी बांग्ला एक्सप्रेस ट्रेन चालू करने की मांग पर खड़गपुर आद्रा रेलवे पैसेंजर एसोसिएशन के प्रयास तथा बांकुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से बांकुड़ा रेलवे स्टेशन प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया गया, जो कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चला। धरना प्रदर्शन में उपस्थित लोगों में कारपा संगठन के अध्यक्ष डीएम पटवारी, सचिव दुर्गादास दे, बांकुड़ा यूनिट सचिव रवि शंकर सुरेका, बांकुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव मधुसूदन दरीपा, कारपा के सदस्य श्रीबास चंद समेत डेली यूजर्स एसोसिएशन के सदस्य भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। धरना प्रदर्शन में सालबनी, गड़बेता, आद्रा, विष्णुपुर समेत अन्य विभिन्न जगहों से सदस्यों ने हिस्सा लिया। সভা আমাদের যে অবস্থান কর্মসূচি সাফল্যমণ্ডিত করেছেন তার জন্য ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এরপর ওনাকে মঞ্চে আমি আহ্বান করছি। এই বাঁকুড়ায় আমরা যে অবস্থান বিক্ষোভে যে শামিল হয়েছি, এটা শুধুমাত্র আমাদের এই জনা কয়েক কারপা সদস্যদের জন্য নয়, এটা আপামর জনসাধারণের জন্য, এটা সকলের জন্য। আজকে ট্রেনটা রাজু এখানে বসো। আমরা এই তরুণ তুর্কি রাজু পান্ডের বক্তব্য আমরা শুনলাম। ওনা থেকে এসেছেন মিস্টার দেবু গোস্বামী, আপনি আপনার মূল্যবান বক্তব্য পেশ করুন। নমস্কার মাননীয় সভাপতি। আমরা আদ্রা খড়গপুর সেকশনে আজ আমরা বিক্ষোভ সমাবেশ কর্মসূচি নিয়েছি, যাতে লোকাল ট্রেন, এক্সপ্রেস ট্রেন চালু হয়। সমস্ত ডিস্ট্রিক্টে, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ডিস্ট্রিক্টে ট্রেন চালু হয়ে গেছে, একমাত্র এই আদ্রা ডিভিশনেই চালু করেনি। এবং তার জন্য আমাদের বহু মানুষ, মেহনতি মানুষ, রুজি রোজগারের জন্য মানুষের খুব ক্ষতি হচ্ছে এবং রুজি রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং যাতে এই লোকাল ট্রেন এবং এক্সপ্রেস ট্রেন চালু হয়, তার জন্য আমরা বাঁকুড়াতে এসেছি, আমরা সমাবেশ বিক্ষোভ জানাবার জন্য, এবং যাতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন, তার জন্য আমরা ওনাকে অনুরোধ করব। আপনার নাম? আমার নাম দুর্গাদাস দে, जनरल सेक्रेटरी खड़गपुर आद्रा पैसेंजर्स एसोसिएशन। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।